সংযোজকনি গুबै কথমাना दै ते गोरों साथों गोरों बदलबाय गोरों गै खयत्रिय समाज सामुंदाङै तंया दफानि हुकुमु मुकुमु खातिवै नारकनानि ते थिनांगबो मुथांगै दनिनानि आबनो खयत्रिय समाजनि नाहामुखनि साका त्रिपुर खयत्रिय समाजनि जेनेरेल सेक्रेटारि सुब्रत देबबर्मा विश्वजरावन्ताय साननिबागै जतन मार्चनि त्रिपुरा गासैबोनि लेखाफोर जों दिनै त्रिपुर खत्रिय समाजखा अमकुनो सामानिया दिनै महाराजा बीर विक्रम मानिक्य 1339 त्रिपुरा दो जे त्रिपुर खत्रिय समाज खायख्लामनि अ खत्रिय समाज मासे सिंगुलै ताबुक जों सामदां दंनाय और जों दिनै कुनु मनगरा निजिनि इच्छा मते कुनु विधि विधान करै महाराजा बीर विक्रम मानिक्य जे खालामनाय खामानि যেটা 50টা মন্ডল এবং 7টা হাঙ্কর যে খাই খালামनानै आबोनो जे जों जाय जायगायाव दैसानायनि बागै जोंनि खत्रिय समाजनो खत्रिय समाजा सानखाय दङ दा हमले जोंनि যতদিন গতরক্ষা সমাজ যতদিন পর্যন্ত जोंनि সামাজিক রাগিমায়া আফসোস জরাতিন जोंनि समाजनि उन्नति उन्नयनाया इ नाहार मुमा साइमानि जोंनि যতদিন बुद्धिमान ज्ञानी महाराजा बीर विक्रम मानिक्य जोंनि त्रिपुर खत्रिय समाज खायख्लांखा आ कारणे दिनै बिनि नाहार मुमातैनो जोंनि खत्रिय समाज सारा त्रिपुरा राज्योआव बिनि दङ शुरू त्रिपुरा सिमिया ताबो ऑल इंडिया जो जागानो साइमा बाजे त्रिपुर खत्रिय समाज महाराजा बीर विक्रम मानिक्य खायख्लांनानै बिति रायदा যতদিন सामाजिक व्यवस्था काहाम जोंनि हमने तो प्रत्येक ब्लॉक बा आमचायानो जों खालामजात दङ फियाबा दाख्लै जों 3टा डिस्ट्रिक्टआव जों खालामलायखा जोंनि दुना हांकर दक्षिण हांकर सरबं हांकर और 3टा हांकराव जों गथ'गथ'खाय सामोन तांलायखा बुइसु पालायलायखा जों ताबुकदरा जेटा सामोन खालाय दङ शुद्ध महाराजा बीर विक्रम मानिक्य जेटा सिङाव सही खालामथारमोन अ हिसाबैनो जों हांकर ताबुक जों बागि दङ एबं मण्डलबो जे महाराजा बीर विक्रम मानिक्य 50टा मण्डल खायख्लामनानै आ मण्डलावनो जों गाराखैबो स्रामित आ मण्डलनि माध्यमे जों ताग्रा खूब हामबा दंखायो बुइसु पालायलायखा एबं सेनाजराति जों पालायनाय जों प्रत्येक बुइसु कायमा जागानो बुइसुनि जोंनि सेनाजरा 7 दिन जों जे गरिया कायमानि आ गरियाबो पालायजागोन जोंनि त्रिपुर खत्रिय समाज स्पेशली जोंनि देबबर्मानि बागै अ समाज खायख्लांजा आबो जों राजमाला बनुखा एबं PRI माध्यमे जेटा रिसार्च खालायो जे बय सिजाक आबोनि माध्यमे जों माखा जे जोंनि 50टा मण्डल 7टा हांकर खायख्लांजा अ 7टा हांकर एबं 50टा मण्डलाव जोंनि देबबर्मायाव आफो आमचायाव गोबांनो ताम हमले जोंनि महाराजा बीर विक्रम मानिक्य मुखा जे যতদিন सामाजिक व्यवस्था खाजाक दङ केबा जोंनि देबबर्मानि सामाजिक व्यवस्थानि अखरा महाराजा बीर विक्रम मानिक्य महाराजा बीर विक्रम मानिक्य वांशब जे आपूर्व साइमा दाना जे जोंनि त्रिपुराव दरिद्र गणतन्त्रआव सफैनाय या गणतन्त्र सहैनो हानाय जोंनि सामाजिक व्यवस्था माबा मुंगानोबा सामाजिक व्यवस्था राखा लाखिनायनो जोंनि महाराजा बीर विक्रम मानिक्य सिङाव सामाजिक व्यवस्था त्रिपुर खत्रिय समाज खायख्लांखा 1339 त्रिपुरा एबा 1928 ख्रीष्टाब्द त्रिपुर खत्रिय समाज 1928 एबा 1339 त्रिपुरा खायख्लांनानै यागुलो महाराजा बीर विक्रम मानिक्य तंसा त्रिपुर खत्रिय समाज काहाम कालाय नाथा तखलाय चलिमान एबं जोंनि रायदा विधि विधान खूब नाथा तखलाय चलिमान फियाबा जोंनि भाग्य हामजाबा भाग्य गोलैनो हिजानाय आ कारणे जोङो महाराजा बीर विक्रम मानिक्य सिङाव याकार खालामनानै यागुलो जोंनि त्रिपुर खत्रिय समाज किसिजा खुजिया खालामनाय दंहा फियाबा अबनो जों हायनो हाय 2008 त्रिपुर खत्रिय समाज जोंनि डक्टर अतुल देबबर्मानि वांशुमुंबा एवं डक्टर अतुल देबबर्मा आ महाराजा बीर विक्रम मानिक्यनि त्रिपुर खत्रिय समाजनो ओरैबो रिसार्च खालायो बसायमा काजे जोंनि देबबर्मा समाज बायदि जों राखिना नांनाय जों
2008 taisa khajak pika o khatini chini kwama bodol chini taku pokhra sang tongo be o khotriya samaj khamani yagulo sini kwama kebong wahai phaidi amale kwama political ni netaro মানে রাজনৈতিক নেতারা চিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ সবাইনানি এবা সরকারমানি বাদে অনেক চেষ্টা খালামो তাম হলে ত্রিপুরা রাজ্যব যত নিছে গোबां দেববর্মা থানজাম থানা আগে চিনি রাজনৈতিক বদল রংনি বাদে অসুবিধা আ কারণে চিনি দেববর্মা রং গোথারিনানি নায়াবা গোথারিয়া খাইনা নাयो আমাহাই गोबां मासिं lama kezaro sing mohai busu rizaka abni yaglobo sing taisa jai khlai chini tirpur khotrio samaj sing krakai sam khlailai to eno chini tirpur khotrio samaj ni naharmu adarsho niti abono sing maharaja birbikram je klang thamani abona 100% abni hasin borobar kono sing ede chiri ni yawo sing chini tirpur khotrio samaj ma সঠিক লামা শৃঙ্খলাঙ্গি দङ মুই আগাই দর কোনখনা গোबां বরণ ক্ষত্রিয় সমাজনি রাজনীতিলৈ বা থিংজাকি বা রাজনীতিনি মাহানাই আপনার সিম্বল নাই বা অনেক ক্ষত্রিয় সমাজ খাই খাই দङ আं যত লোকরম কইনাই যিনি খাস করে ক্ষত্রিয় সমাজ যারা হামজাগি দঙাই মহারাজা বীর বিক্রম মানিকন হামজাগি দঙাই বরণ আं কইনা মুসুম যাতে আমার পরে তা থানি যিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ যেটা যিনি মহারাজা বীর বিক্রম আদর্শ নীতিও মানি দঙাই আবন কুইটো যাবই এবং আবন লোক সিংহিমা নাঙাই তাম হলে ক্ষত্রিয় সমাজনি সামং চিনি রক্ষা খাইনানি চিনি সমাজ রক্ষা খাইনানি চিনি বংশন রক্ষা খাইনানি চিনি হান রক্ষা খাইনানি অবনন চিনি বিশেষ চিনি কইমু যে রাজনীতি যে জানদানি মুসলমান খাইদুম সোনারব কোনো সানা থাকে জাতা খাইদি কুকুরতা খাইদি গোলাপি খাইদি সোনারব সানা থাকে রাজনীতি জানজানি মৌলিক অধিকার গণতন্ত্র অথচ যে জানি মুসলমানি জানি নৈতিক জানি যে হামজামান আরাম থামে কেবা চিনি ক্ষত্রিয় সমাজ ফাইদা আগে আর রাজনীতি নয়া করে চিনি সামাজিক ব্যবস্থা চিনি দেববর্মার যে পরে নাম কমেন চিনি দেববর্মা যে সামাজিক নরমনি বাদে বুঝাইছেন মানে মকল নাঙি আমজামান আবনা চিনি করা খাইনান বাগেছে চিনি ক্ষত্রিয় সমাজ নাহারমন চিনি আরো কোনো রাজনীতির উদ্দেশ্য বা রাজনীতি চিনি নাহারিয়া এবং যারা রাজনীতি খাই দমাইর চিনার ভাইবা কিন্তু আরো রাজনীতি বিপন্ন সামিয়ে চিনি সামাজিক ব্যবস্থা চিনি মহারাজা বীর বিক্রম সিং যে জাফারি কালামনি সিং যে কালাম থামানি আর রীতি রায়দানো সিং যাই খেতে শোনানি অবশ্যই চিনি নাহারমি টেকা যে কক খানা তেমন কোনো ধর্ম বা কোনো পলিটিক্যাল বাই সিং রাজাইয়া একটা গণতন্ত্র দেশ যে কোনো ব্যক্তি পার্টি না হামজামানি তমিমান কিন্তু হাই হিনে হাই আছে आ पार्टी ने आदर्श में आ पार्टी में संखानाय बा आ पार्टी में संखाजानाय हायो तामा हले जों विगत महाराजा बीर बिक्रम मानिक सुनो याखार कलाम खामानि याबो चिनि ओ 70 বছর राजनीतिर साबताम खानाय आबो जतन प्रमाण तो सुनाबो कोनो कथाबादे सानानि कौया फेबा चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज ने नाहारमुंबा चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज ने सामुंबा তিনি মহারাজা বীর বিক্রম মানিকনি এয়ারপোর্ট বুমুং সলমান খান মহারাজা যে জায়গা গিয়ে মহারাজানি ফটো তো হাগাই আমি করবো তো আমরা হলগান আমার ফটো তো হাগাই পুলিশ রবাসে সিকিউরিটি যাব এবং নবাসে ফটো তো নিমে আমার জড়া তো মনে ফেবা চিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ নিয়ে গ্রাক নাহারমুং এবং সামতান দমবাই তিনি মহারাজা বীর বিক্রম মানিকম চিনি মোতাই তুল্য রাজা বিনি মুঘল ছুটি মানখা আবো চিনি যথাযথ বলাইমানি দি বা বলাইমানি সাম যে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক করে মুঘল ছুটি মানখা जों এয়ারপোর্ট মাখা আবন পরেবা जों তাবো তেবো সাম দামে দङ যেটা মহারাজানি রাজপ্রাসাদনি বুঝকাঙ্গ অন্য বড় রমজে বাসাই দङনি আবন মুসলমান বাগै সাম খাই দङ চিনি সামুংকা রক্ষা খাই চিনি সামুংকা চিনি মহারাজা বীর বিক্রম মানিক হইতে আরম্ভ খাই চন্দ্র রাজা যারা সিংহ যে কলাঙ্গি থাকা
যে 184 জন আছে সমাজে গোলামি থামানে চিনি মা ত্রিপুরেশ্বরী চিনি চোদ্দ দেবতা চিনি দুর্গাবাড়ি চিনি মাইলমা খুলমা যেটা লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি যেমন চিনি মা চণ্ডী দেবীর মন্দির অমর যে রক্ষা খাইনানি আবার চিনি যত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার হলে বড় রাজনীতিরত জানি ফায়দানি বাকি অনেক কিছু অনেক সব ফিয়াবা তিনি চিনি মা দুর্গা রাজপ্রসাদ বুসকাম তমি তমানি যেটা 184 জন আমি শক্তি যেটা আবনি বাকি তিনি কেবল সানাই করি কিন্তু ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ চিনি মন্দির সোনারা নানাই চিনি ত্রিপুরাসানি ইয়াতে চলে নানাই চিনি মাইলমা খুলমা যেটা লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির আবো চিনি ত্রিপুরাসানি রায়দাবাই সামুখলে মতাগিরি না নাঙাই চিনি মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির যেটা অনেক বছর আগে চিনি যে অস্তিত্ব মন্দির যে চিনি ত্রিপুরাসানি ইয়াতে তাইসা মতাই খাইলানি চিনি যত চোদ্দ দেবতা কুল দেবতা চোদ্দ দেবতা যে দেবতা করে চিনি বংশজি করি দেবতা না যে রক্ষা খাইলানি আবো তো ঠিক চিনি বরং তাবো খাইতাম চন্তে না খাইতাম আবো তেবো খরাক নাই থাকে খাইনানি বাকি চাই টগৈ দङ চিনি নাহার মমামছে রাজনীতি বাই কোনো লেখাজোখা করে কোনো দূর দূর তক চিনি কোনো রিস্তা করে রাজনীতি যে জানানি খাইতাম কিন্তু ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজনি নাহার মমানো চিনি অস্তিত্ব এবং চিনি ত্রিপুরা রাজ্য রক্ষা খাইনানি বাহিকে চিনি ত্রিপুরানি পুনঃ সোনা মুন্নানি চিনি ত্রিপুরানি যে মা ত্রিপুরেশ্বরী হইতে চিনি চোদ্দ দেবতা হইতে আরম্ভ খাই যে চিনি দেব দেবী যে তঙ্গই মানে আবো নব তেব বরক ফাদানি বরক খাইনাই ফেনানি উন্নানি আমসি সঙ্গাই